Sekejap. 155. There might be a delay here. So, sekejap saya. So, Assalamualaikum and good morning everyone. So, Assalamualaikum and good morning everyone. Okay, betul tak? Ada tak? Jadi, tengok sebelum video sendiri. Okay. Okay, so macam biasa, your attendance will be based on dekat chat ni. And then, apa lagi ya? Siapa-siapa yang share device pun inform dekat ruangan komen. Okay, semua dah breakfast? Ada yang tengah buat air? Okay. So before we start our lesson, saya nak tunjuk something. Sebenarnya today we are going to finish chapter 9. Kan? Semua orang dah habis. Oh, 16:08. Semua orang dah habis tengok video 9.3 ke last week? Bukan last week, yang hari Isnin saya suruh tengok tu. 9.3 is about differentiate exponential function, logarithmic function and also trigonometric function. Semua dah tengok tak? Sebab saya pun tak bagi video saya lagi. Okay, tak apa. Kejap lagi nanti saya bagi saya punya nota yang supposed to be on Monday. Nanti saya bagi nota untuk video tu. Okay. So hari ni sebenarnya just nak habiskan chapter 9. Implicit differentiation and also parametric differentiation. So itu last part lah untuk chapter 9. Okay, so that next week kita boleh start dengan chapter 10. Lepas tu nanti week 18 kita boleh start dengan revision pula. Sebab lepas tu nanti kamu exam on 9 December. Betul tak? Okay, kita ada lebih kurang lagi 2 minggu je sebelum kita nak exam. Okay, so I would like to share this summary. Okay, summary ni summary yang saya buat beberapa tahun yang lepas sebenarnya. Okay, setiap kali saya nak mengajar, saya akan refer to my summary here. Kan, supaya saya tahu apa topik tu kita kena tahu tentang apa. So as you can see on the screen, alright, chapter 9 ni dia main dengan concept of differentiation actually. So untuk 9.1 kamu kena tahu tentang first principle. Alright, so first principle basically dia relate dengan chapter 8, limit kan. So adalah sedikit limit kat situ. Okay, so chapter on 9.1 you need to know how to find first derivative using first principle, and also kalau kita nak check differentiability tu macam mana and so on. Okay, so this is 9.1, and then 9.2 and 9.3 is mainly about the rules of differentiation. Okay, so kalau 9.2 dia ajar kita basic rules lah, which is power rule, product rule, quotient rule and also chain rule. So kat sini yang the main ataupun betul lah, the main rule yang kita akan guna untuk dalam chapter 9 ini. And also 9.3 dia ajar kita about exponential, log dan juga trigo. Okay, log tu biasanya dia akan beri kita dalam bentuk ln lah. So kalau dapat bentuk log, selalunya saya akan tukarkan dia kepada base E, macam yang dalam video dekat unit tu ajar kan. Kalau log base A, kita tukar kepada base E supaya dia akan jadi ln nanti. And then by the end of it, you just need to differentiate ln of fx sahaja using this rule. Okay, and then exponential function senang je. Kita guna this rule. So salin soalan and then differentiate power and then multiply by ln of the base. So kalau E exponential ni, bila ln E kita tahu dia akan jadi 1. So that's why benda ni tak ada. Dia akan ada this one sahajalah. But for a to the power of fx ataupun a to the power of x, so kita akan start dengan salin and then multiply by differentiate dia punya power, and then baru kita darabkan dengan ln of the base. So base A ni lah ln of a. So that will be exponential function. And last kali nanti differentiate trigo. So trigo ni
biasanya dalam exam dia akan bagi rules, dia akan bagi list of formula. So untuk formula sin, cos, tangent tak bagi. Okay, tak selesai dia tak bagi. Yang dia akan bagi adalah secant, cosecant and cotangent sahaja. So you need to memorize this one lah. Siapa tak ingat dah list of formula macam mana kan? Tak tahu lagi tahun ni list of formula dia berkurang ataupun bertambah. Bahagian belum lagi bagi. Biasalah bahagian mesti lambat bagi benda-benda ni. Okay. Tapi you need to know sin will be positive cosine kalau differentiate. Cos akan dapat negative of sin, and then tangent will be secant square. Okay, so tangent je yang dia akan jadi secant square, and then cotangent dia akan jadi cosecant square. So dia terbalik lah. Mungkin kamu ada cara untuk hafal dia. Kalau secant ni dia akan didarabkan dengan tangent and then salin balik secant tersebut. But for cosecant partner dia dengan cotangent and cosecant jugalah. So kalau depan nak ada co, so dia punya differentiation dia ataupun derivative dia will be co as well. So untuk cosecant, kita salin cosecant and then multiply by cotangent tersebut. Tapi dia ada negatif lah. Okay. So nanti kamu tengok sendiri macam mana cara kamu nak nak hafal dia macam mana. So today sebenarnya kita nak pergi kepada 9.4 and 9.5. Dia simple je sebenarnya. Okay. Implicit differentiation and also parametric differentiation. Okay. So let's start our lesson teruslah dengan 9.4 and 9.5. Okay. So kita mulakan dengan implicit differentiation. Sekejap, saya laju sangat ke? Saya minum air sekejap Saya minum McD. Jahat je. Berapa lama kamu tak jumpa makanan segera? Okay. Apa tadi? Okay, implicit differentiation. So the learning outcome of this subtopic will be solve the first and second derivative implicitly. So apa itu implicit differentiation? So we need to know what is the definition sebenarnya. Okay, this one ada dua benda. The first one is implicit and the second one is explicit. So sebelum kita tengok on implicit differentiation, yang kita dah jumpa soalan kita is mainly about explicit. So what is explicit? Explicit is y equals to some function of x. Ataupun dengan maksud lain, y will be our subject and on the other side will be all x punya unknown lah, variables of x. Okay, so maksudnya y tu kita boleh jadikan dia as a single subject on the right hand side, on the left hand side. Okay, so explicit selalunya yang kita jumpa dekat soalan lah x to power of 4 plus 6x ataupun ln x, secant x and so on. So yang kita jadikan y as our subject is our explicit function. So untuk implicit we cannot write y as our single subject. Tapi dia akan jadi apa? Some function of y and x equals to something else. Okay, so dia adalah y dengan x equals to something else. So for example, macam ni xy plus y square x cube equals to 6y square plus 3. So kalau tengok dekat di soalan, kita tak boleh nak jadikan y as our single subject. Contohnya kita jadikan di y sama dengan something. Okay, so bila tak boleh jadikan dia sebegitu ataupun kita nampak ada gabungan x dengan y on the left hand side dan juga right hand side, that is what we call as implicit function. Okay, so how to differentiate implicit function ini? First is we just need to differentiate with respect to x. Sebab apa? Kita punya derivative adalah dy over dx kan? Maksudnya kita nak differentiate function y with respect to x. So kita akan differentiate macam biasalah. And then lastly nanti kita akan dapatkan dy over dx as our subject. So kita kena susun dia supaya dy dx tu adalah kita punya left hand side tersebut. Okay, so the important thing dalam implicit differentiation is whenever we have a variable y, kita akan multiply with dy over dx after we differentiate the function y tersebut. Okay, so contoh dia, let's say kalau kita ada y square equals to 2x plus 3. Okay, ini pun adalah contoh implicit differentiation sebabnya y square ini, y ni dia ada square.
Okay, walaupun dia sebenarnya dekat bahagian kiri single saja, tapi sebab dia ada square, so it will be defined as implicit differentiation lah. Okay, so macam mana kita nak differentiate dia? So the derivative will be differentiate y square sama macam differentiate x square. So x square kita dapat 2x kan. So untuk differentiate y square, it will be 2y. Tapi kita kena darabkan dengan dy over dx. Nampak ke? Sekejap saya guna pen warna lain. Okay, so it will be 2y dy over dx. And then right hand side ni sebab semua x, so kita akan differentiate seperti biasalah. So differentiate 2x will be 2, differentiate 3 will be 0. Okay, so ini adalah kita punya result. Tapi kena jadikan dy over dx as our single subject. So dy over dx will be equals to 2 over 2y. And last kali kita dapatlah jawapan 1 over y. So remember kita kena simplify lah. So ini adalah example yang paling simple. Okay, now, rupanya banyak ruang lagi. Sekejap pindahkan dia ke sini sikit. Okay. Terikut pula. Okay. So saya susun sikit lah. So this will be the example of implicit differentiation. Okay. Now saya akan gunakan contoh daripada tutorial. Okay. Soalan 18, okay, yang paling basic punya dululah. Kita start dengan question 18. Tapi saya gunakan question C. Okay. So this one adalah contoh kepada implicit differentiation. Right? So kat sini kita ada nampak gabungan x dengan y. So here ada exponent to the power of y and here kita ada exponent to the power of negative x. Okay, so for this question, find dy over dx in terms of x and y of the following functions. Okay, so kita akan differentiate dia satu-satu dahulu. Let me start with yang ini. Okay, kita akan gunakan power rule. So apa result dia? Power atas ni bawa pergi depan dahulu dan kita akan salin bahagian dalam ni lah. So it will be 2 multiplied by xy plus 2 to the power of 1. Okay. And then kita kena differentiate yang bahagian dalam ni. So saya tulis dulu lah d over dx of xy plus 2. Okay. So sebenarnya kalau kita nampak xy plus 2 ni, okay, differentiate constant will be 0. Okay. But then differentiate xy ni sebab dia ada dia adalah function berbeza kan, satu x, satu y. So I'm going to perform apa kita panggil tu? Product rule. So untuk this part, okay, ini saya akan gunakan product rule. So if you still remember product rule tu yang mana satu? Bila kita d over dx of uv, so it will be dv, kita guna v prime kan, so v u prime plus uv prime. Okay, so kat sini sekejap, kita settlekan yang warna biru dulu. So 2xy plus 2 multiply by, so xy tu u kita adalah x and v kita adalah y. So v will be y, u prime differentiate x akan dapat 1 plus u adalah x and differentiate y akan jadi dy over dx. So kenapa differentiate y jadi dy over dx? So dia macam ni. So d over dx of y. Okay. So d over dx of y, differentiate y satu. Tapi tadi dia beritahu rules dia y, kita kena darabkan dengan dy over dx. So sebab tu dia akan tinggal lah dy over dx directly lah. Okay, so ini adalah rules dia. Okay, so kat sini kita dah settle yang warna biru. Now kita akan differentiate the remaining here. Negative 3. So differentiate negative 3 dapat negative 3. Negative 3x, sorry. Kita akan dapat negative 3, so salin je kat bawah ni. And then nak differentiate e to the power of negative y. Okay,
So e to the power of negative y, remember differential exponent, dia akan jadi salin dahulu times by differentiate dia punya power. Kan? Okay, so apa yang akan berlaku? So differentiate negative y, tadi differentiate y dapat dy over dx. So differentiate negative y, kita akan dapat negative of dy over dx. So kat sini dia akan jadi negative e of negative y dy over dx. Alright, and then yang belah kanan ni pula e of negative x. Oh sorry, kita nak differentiate kan. So first salin, lepas salin darabkan dengan differentiate power. So differentiate negative x lah, kita akan dapat negative 1. So that means, here it will be negative of e of negative x. Okay, okay ke ni? Boleh faham ke? So far okay Saya tak tengok pula kat sini. Kalau ada soalan boleh tanya terus tau. Okay. Sekejap. Okay, now kita dah tulis dia macam ni. So we are going to simplify dia dahululah. Apa ya? Okay, kita groupkan. Saya expand yang warna biru ni. So it will be apa ya? 2xy times by y. Okay, tak apa. This whole equation kita akan darabkan dengan ini. Alright, so 2xy plus 2 times by y will be 2y xy plus 2. Saya tak buka yang xy plus 2 ni saya biarkan dalam bracket sahaja. And then 2xy plus 2 multiply by x dy dx, it will be plus 2x xy plus 2 of dy over dx minus 3 minus e of negative y dy over dx equals to negative e of negative x. Okay, next is kita akan pindahkan, kita akan groupkan this one together dengan yang ini. Okay, and then yang selebihnya tu kita akan pindahkan on the right hand side. So here it will be 2x xy plus 2 times by, minus dengan e of negative y times by dy over dx will be equals to negative 3 pindahkan belah kanan dapat 3 tolak e of negative x minus 2y xy plus 2. Okay, and now bila jadikan dy over dx as our single subject, it will be 3 minus e of negative x minus 2y of xy plus 2 over 2x times by xy plus 2 minus e of negative y. Okay, so this will be our final answer lah. Boleh tinggalkan dia seperti ini. Okay. Boleh? Boleh faham ke yang ini? Hopefully okay Ada apa-apa nak tanya tak? Ke boleh je digest? Sebelum saya move to the next question. Oh, sorry. Okay. Semua orang okay? Boleh faham kan untuk setiap ni? So saya tengoklah warna biru ni saya gunakan yang warna biru. So warna hijau saya gunakan pen hijau ni. Okay? Alright. Okay. Sudah nak kata dah okay. Boleh Okay, next kita go to the second questions of implicit differentiation. Soalan D pula. Okay, this one sebab dia ada ln. So saya tunjukkan terus lah. Ln ada exponent of xy and then equals to 1. Okay. So how are we going to differentiate this question? Bila kamu jumpa ln yang dalam dia ada pecahan seperti ini, or sometimes you are going to see it like this.
Okay, so before you differentiate, so why not kita gunakan rules of logarithm dahulu, pisahkan dia kepada plus and minus. Okay, so kalau divide macam ni, dia akan jadi minus, betul tak? It will be ln x minus ln y. And then minus 3x square plus e of xy equals to 1. Okay. Kenapa saya suruh pecahkan macam ni? Sebab bila dia dalam bentuk single log macam ni kan, ln x ada satu variable saja. So ln x kat sini, ln y kat sini. So bila kita nak differentiate dia, dia lagi senang lah, lagi mudah. Compared to this one, kamu akan jadikan dia 1 over x over y. Lepas tu darabkan dengan you are going to differentiate pula x over y. So x over y ni kamu kena guna quotient rule pula. So dia ada banyak sangat rules of differentiation dalam satu benda kan. So if you using that, it's getting more complicated. So saya cadangkan bila jumpa rules yang log yang ada darab atau bahagi, so kita simplifykan dia kepada plus or minus. Okay, so kat sini sekejap. Ini dia akan jadi macam ni. Okay, ni kita guna rules of logarithm sahajalah. Okay, now barulah kita nak differentiate dia. Okay, so differentiate ln. Differentiate ln akan dapat 1 over x, betul tak? So here it will be 1 over x minus 1 over y. Remember, ada y, so kena darabkan dengan dy over dx. Okay, and then negative 3x square. So negative 3x square, differentiate dapat negative 6x. Okay, now kita nak differentiate pula exponent of xy. Okay, so differentiate exponent of xy, first salin exponent of xy multiply by d over dx of xy. And last sekali equals to 1. If you still remember, ini kita akan gunakan apa tadi? Product rule. Okay, mana saya nak tulis? Salin dululah. 1 over x minus 1 over y dy over dx tolak 6x. Okay, yang ni saya masih lagi guna warna purple dulu plus e of xy multiply by v u prime plus u v prime. Salah, sorry. Kat sini differentiate dah kan? So differentiate 1 will be 0. Terlupa pula. Okay. Tadi tersalin pula. Sepatutnya differentiate 1 will be 0 kan? Okay. Now, kita dah siap differentiate dia. So, I'm using blue pen. Macam tadi juga, kita jadikan dy over dx as our subject lah. So, kat sini, it will be 1 over x minus 1 over y dy over dx minus 6x. And then, plus y e of xy plus x e of xy multiply by dy over dx equals to 0. Okay. Now kita groupkan dy over dx dengan dy over dx. So inilah. This one. Kita akan gabungkan dia dengan this one. Nampak ke? Boleh nampak kot kan? Okay. Apa ya? Okay. It will be x e of xy minus 1 over y dy over dx, and the rest will be on the right hand side. So 6x minus y e of xy minus 1 over x. Okay, sebelum saya bahagikan dengan dy over dx, sebelum saya bahagikan dengan the coefficient of dy over dx, as you can see, sini kita ada 1 over x, sini kita ada 1 over y. So nanti dia akan jadi something fraction over something fraction. Okay,
So saya nak samakan denominator for each side dahulu. Lepas tu baru saya bahagikan lah. So that means here dia akan jadi y x ataupun xy lah. Lawa sikit. xy e of xy minus 1 over y. Okay. And this one pula dia akan jadi sekejap 6x square minus xy e of xy minus 1 over x. Okay. So that kamu tahu kan bila kita bahagi dia akan tukar kepada darab dan kita akan flip over dia, betul tak? So kat sini saya gabungkan dia kat bahagian sini so our dy over dx now will be equals to 6x square minus xy e of xy minus 1 over x multiply by, kalau kita terbalikkan dia akan jadi y kat atas pula lah. So y over xy e of xy minus 1. Okay, now kita akan groupkan dia together dalam satu single fraction. Y dengan x ni kita letak luar lah, senang sikit. So didarabkan dengan 6x square minus xy e of xy minus 1 over xy e of xy minus 1. Oops. Okay, so now this will be our final answer. Settled. Okay. So untuk soalan kedua ni okay. Saya besarkan sikit. Okay. Benda ni hopefully okay lah kot. Boleh faham setiap step yang saya buat kan? Alhamdulillah. Okay. Kat sini saya dah tunjukkan first derivative and second derivative. First derivative saja yang saya baru tunjukkan. Okay, so kalau soalan tu mention dia minta kita second derivative macam mana? So kalau second derivative, kita hanya perlu differentiate again this part. Okay, so saya gunakan soalan lain pula lah. Question 19A. Okay, soalan ni kat tutorial dia ada mention about second derivative untuk y square plus 2xy equals to 60. Okay, so bila nak cari second derivative, we need to find the first derivative first. Kelakar pula. Okay, let's start with differentiate this part. Okay, so differentiate y square, tadi kita dapat 2y multiply by dy over dx. Okay, and then plus, now differentiate ini gunakan product rule. Okay, ini adalah u, ini adalah v. So v u prime plus u kita adalah 2x, v prime kita adalah dy over dx. Okay. Okay ke? Saya tak tunjuk pula macam mana nak dapatkan dia punya dy sini, sorry. Macam nak dapatkan dia punya u dengan v. Ke saya patut tunjuk sorry. U equals to 2x. So u prime will be 2. So v adalah y. So v prime will be dy over dx. Saya tak tunjuk pula sebelum ni punya kan, sorry. So nanti kita apply benda ni lah. Okay. And then differentiate 16. Differentiate 16 will be 0. Okay. So settle kat sini. So kita groupkan macam tadi, dy dx together. So 2 dy over dx, kat sini dia ada 2y plus 2x equals to negative of 2y. Okay, kalau kita nampak on both sides, sini ada 2, sini pun ada 2 kan. So let's factorize 2 so that nanti kita boleh cancel them together. Kenapa boleh cancel? Sebab bila negative 2 divided by 2, it will be 1. So tinggallah
dy over dx y plus x equals to negative y. So our dy over dx will be negative y over y plus x. Okay, so ini adalah kita punya dy over dx in simplest form lah. Okay, so sebenarnya untuk cari second derivative ada dua cara. Either you want to use product rule or you can use also quotient rule. Okay, dari mana datangnya product rule? Okay, product rule tu sebenarnya daripada sini. Okay, so this will be your u, ini akan jadi kamu punya v. So daripada sini sebenarnya kita boleh terus differentiate menggunakan product rule. Tapi kalau kamu nak gunakan this as our mean untuk differentiate, so kita akan gunakan quotient rule lah sebab kat sini ada fraction. Okay, so kamu nak guna yang mana? Quotient rule ataupun product rule? Which one do you prefer? Nak saya tunjuk yang mana? Quotient ke product? Sebelum tu, sementara kamu decide, okay. Ni saya buat kat sini. This one. Okay, dah lebih nak quotient rule kan? Okay. Nak guna quotient rule, okay boleh? Saya tunjukkan guna quotient rule, okay? So bila kita gunakan, kalau exam bertulis tak perlu tunjuk pun tak apa. Okay, sebab dia akan tengok result ini. Tapi kadang-kadang, let's say kalau kamu tersalah dekat, saya tak tunjuk pula, saya tunjuk kat skrin saya. Okay, so mana Azwa tanya kan? Sekejap, mana soalan Azwa? Here. Kalau exam bertulis, tab UV tu tak perlu perlu tunjuk ke? Okay, kalau exam bertulis, tak perlu tunjuk pun tak apa sebab dia akan terus refer kepada this result. Tapi, let's say if your result here salah, tapi kamu ada tunjuk dekat sini, so sini akan dapat markah. Faham ke? So, kalau saya, macam better tunjuk benda ni lah sebenarnya kan. In case kalau kita ada kurang kat mana-mana, kat sini boleh tolong kita. Tapi sebenarnya, dia akan refer kepada this result terus lah. Tengok betul ataupun tidak. Okay, tapi so far kita punya exam memang confirm objektif kan? So objektif, kita try buat cara cepat sikit lah, okay? Apa tadi? Okay, so tadi semua orang nak guna quotient rule kan? Okay, so untuk quotient rule, so that means here will be our u. Ini adalah kita punya v. Okay, so saya tulis kat sini lah so u will be negative y. So u prime terus lah. U prime will be negative dy over dx. And v equals to y plus x. So v prime will be dy over dx plus 1. Okay, so ini adalah kita punya result dia. So we are going to use it vu prime minus uv prime. Right? Okay, so let's differentiate the second, second derivative. So, bila second derivative, differentiate dy over dx will be d square y over dx square directly lah. Okay, and then kita gunakan rules vu prime tersebut. So, vu prime, v dengan u prime will be negative dy over dx minus, cantik. Okay, minus uv prime. So, negative y multiply by dy over dx plus 1. Okay, over, remember, over dengan v square. So, v kita tadi apa? Y plus x square. Okay, now kita masih lagi ada dy over dx dekat sini. So dy over dx here, we need to substitute with negative y over y plus x. Alright? So here dia akan jadi y plus x
multiply by negative kan. So negative times by negative will be positive lah. So terus tulis y over y plus x plus y. So dy over dx will be negative y over y plus x plus 1 over y plus x. Okay. So kat atas ni kita ada fraction. Okay. So why not kita samakan dia punya denominator. So the denominator here will be y plus x times by y plus x here. Dia akan jadi y plus x square times by y. Alah, dia jadi tak cantik lah pula. Kejap Oh, apalah. Sabar. This one can be simplified sebenarnya. Wait. Let me cancel ni dahulu supaya nanti dia boleh simple sikit. So y and then minus y square over y plus x plus dengan y over y plus x square. Okay. Lepas tu y plus y will be 2y. Okay, tapi saya akan darabkan dengan y plus x minus dengan y square over y plus x. Sebab apa nanti kita nak bahagikan dia terus dengan y plus x square. Okay, so here 2y will be 2y square plus 2xy minus y square over y plus x cube. Kenapa cube? Sebab ini pindahkan ke bawah ni, dia akan jadi cubic lah. Okay. And then 2y square minus y square will be, kejap kenapa saya punya ruang kali ni sempit sikit? Let me put it right here so that, kejap macam tak cukup ruang. Okay. So here will be apa tadi? 2xy plus y square over y plus x cube. So settle. Settle dah kita punya jawapan. Tetapi if you can see, okay, kejap. Saya kamu still lagi boleh nampak saya punya screen kan? Dia tak menghalang muka saya tak menghalang dia punya jawapan kan? Okay. Here 2xy plus y square sebenarnya sama dengan ini. 2xy plus y square. Alright? So this one actually we can write it as 16. So our final answer now will be 16 over y plus x cube. Okay. Tapi benda ni jarang berlaku lah. Cuma bila final answer, kita always check back benda ni sama tak dengan soalan kita. Kalau ada sama, kalau ada sama, kita akan buat dia lah. Kita akan tulis dia in simplest form tersebut lah. Kalau dia tak sama, and then this will be our final answer. Okay. So untuk second derivative ni okay Sebelum kita masuk kepada 9.5 sekejap lagi. Ada soalan tak so far? Okay lagi Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, I'm going to move to the next question. The next part. Okay kan? Boleh kan? Saya risau pula kamu tak faham dia punya jalan kira ni. Okay Boleh Okay, alright. So, Hana dia kata okay. Okay, next is kita move kepada the last subtopic, 9.5 is parametric differentiation. So the learning outcomes also will be the same. Okay, kita akan cari first and second derivative kepada parametric differentiation tersebut. Okay, so what is parametric? Parametric sebenarnya adalah function itu ditulis in terms of t.
Okay. Selain T, kalau dalam trigo, dia akan tulis dalam bentuk theta jugalah. Okay. So it can be y equals to something ada T, ataupun dia juga boleh jadi x equals to cos theta. Okay. Instead of guna T, dia akan guna theta lah sometimes. Okay. So kalau soalan yang ada parametric ni, macam mana kita nak identify the question? Usually the question will start with giving us the value, the equation of x and y in terms of t. So contoh dia macam ni. So dia akan bagi x equals to some function in terms of t, and y also dia bagi some function in terms of t. So bila kita nampak je soalan macam ni, so kena dah set dalam otak kita, this question adalah parametric. So kalau parametric, kita nak solve guna apa? Chain rule. Okay, so dia punya derivative kita akan gunakan chain rule lah, rules of differentiation. We are going to use chain rule. Okay, so the method to find the first derivative ataupun untuk dapatkan dy over dx, okay, kalau chain rule kita akan gunakan dy over dt times by dt over dx. Okay, kenapa times by dt over dx? Nampak tak? Dt over dt ni will be cancel out, so the result will be dy over dx. Okay, so that's why chain rule dia akan guna dy over dt times by dt over dx lah. That is first derivative. Okay, beza dia untuk second derivative of parametric differentiation, kita tahu second derivative, yes, kita akan differentiate again. Tetapi ada satu tambahan, kita perlu darabkan dengan dt over dx. So the reason kenapa kita perlu multiply by dt over dx is our dy over dx is in terms of t. Okay, so yang kita differentiate bukannya with respect to x, tetapi kita differentiate with respect to t. So yang kita buat adalah d over dt of dy over dx. So dia masih lagi ada dt kat bawah ni. So cara nak hilangkan dt tersebut, kita perlu darabkan balik semula dengan dt over dx. So kena faham kat situ, second derivative untuk parametric differentiation, you need to multiply back with dt over dx selepas kamu differentiate the functions lah. Alright? Okay, boleh faham So kita pergi kepada contoh. So parametric differentiation ni dia kerap juga masuk exam. Okay, so saya takut bila masuk exam untuk objektif ni dia akan keluar juga. Cumanya I don't know how the question will look like kalau dia objektif. So kita orang pun tengah tak tahulah macam ni kan soalan dia. Okay, so let's try to answer this question dahululah. Given the parametric equation, nampak tak dia bagi x equals to cos t, y equals to sin t. Okay, sometimes dia tak guna t, dia guna theta. Theta pun okey je lah, tak ada masalah. Find dy over dx. So kita akan cari dy over dx first. And then the question asks for the value of dy dx bila t tersebut is pi over 6. Okay, kalau pi over 6, your calculator must be in radian. Unless kalau kamu memang masukkan dia in terms of degree, kamu dah tahu dah pi over 6 will be 30 degree. So terus masuk 30 degree, so tak ada masalah lah. Tapi kalau siapa yang masukkan in terms of pi, your calculator must be in radian. Okay. So kita differentiate each one of it dululah. Okay. So dx over dt dahulu. Okay. So our x, saya jadikan dia, okay, kat sini adalah 4 cos square t kan? Ataupun we can also write as 4 cos t square. Okay, so bila nampak macam ni, kamu tahu kita gunakan power rule. So dx over dt will be 2, bawa pergi depan. So dia akan jadi 8 cos t, power kurang 1, so cos t to the power of 1. And then we are going to differentiate of cos t. Perhatikan kat sini saya guna t. Saya tak guna x dah. Sebab apa? Our variable here are all in terms of t. Kan? So kita akan guna t lah. So differentiate cos dapat apa? Siapa tahu? Differentiate cos dapat apa? Multiply by? Siapa nak jawab? Anyone can shout your answer on the comment. Differentiate cos akan dapat negative
Sign. Okay, betul. Negative sign. Okay, Jana pun cakap negative sign. Okay. So, kita tulis negative sign lah kan? Negative sign of T. Okay, ataupun kalau saya simplify, it will be negative 8 cos T sin T. Okay. Tapi, kalau tengok balik kita punya formula here, kita akan darabkan dengan, bila dx over dt, kita akan darabkan dengan dt over dx. So, kita perlu terbalikkan kita punya variable here. It will be dt over dx. Okay. So, yang ini merujuk kepada dx over dt. Kan? So, dt over dx will be 1 over negative 8 cos t sin t. Alright. So, this will be dt over dx. Okay, next. Kita pergi pula kepada dy over dx. Okay, sorry, dy over dt. So, y is equals to 5 sin t. Okay, now, what will be the result of the differentiation? dy over dt akan dapat apa? Kan ni siapa pernah jawab? Okay, tadi Alia pun jawab negative sign. Okay, semua orang dah betul dah. Differentiate sign dapat apa pula ya? Five? Okay, betul. Five apa? Okay, Wilson cakap five. Five apa? Five dah betul. Ke tertinggal trigo dia? Sin T. 5 cos T. Okay, betul. So, okay. So, Daniel said 5 cos T. Hakim pun said 5 cos T. Yes, that is the correct answer. So, differentiate sign dah akan dapat 5 cos T. Okay, ini perlu tak tukar kepada dt over dy? No need. Sebabnya our formula is dy over dt times pi dt over dx kan? Okay, so kita dah ada benda ini. Now, our dy over dx equals to, the chain rule will be dy over dt times by, oh ni bukan x, is times by dt over dx. So dy over dt is 5 cos t and our dt over dx is 1 over negative 8 cos t sin t. Tak cukup panjang pula. Okay, and if we look here, bila kita bahagikan cos t dengan cos t, it will be 1. So the final result here will be negative 5 ataupun negative 8 kat bawah pun tak ada masalah. 8 sin t. Okay, so this is our result. But the question asks us to find the value of dy over dx bila t is equals to pi over 6. Okay, so now we substitute when t equals to pi over 6. So dy over dt will be equals to negative 5 over 8 sine of pi over 6. Okay, cuba tekan calculator. What is your final answer? Negative 5 over 8 sine pi over 6. Okay, cuba kamu kira dapat jawapan apa? Negative 5 over 4. Okay, betul. So the final answer that we get will be negative 5 over 4. So that is your final answer. Okay, so hopefully semua dapat jawapan yang sama. Dengan Wilson, dengan saya pun dapat jawapan yang sama. Negative 5 over 4 juga. Okay, so ini adalah cara untuk dapatkan first derivative untuk parametric differentiation. Okay, now I'm going to show the last example. Okay, how are we going to find the second derivative? Ini daripada soalan tutorial 32B. I believe this is a past year question juga sebenarnya. Okay, it gives us x equals to 3t minus 2 over t, y equals to
2t plus 3 over t, where t is not equal to 0. Okay, and then show that dy over dx is this one, and hence find the second derivative of the differentiation. Okay, so let's start with finding the x over dt and the y over dt. So x ni saya ubah dia kepada fraction dahulu, ataupun tak payah ubah kepada fraction lah. Saya jadikan dia sebagai power je. So 3t minus 2t to the power of negative 1. Supaya senang sikit kita nak differentiate. And now dx over dt will be, differentiate 3t will be t. 3. Differentiate negative 2 to the power of t. Negative 2t to the power of negative 1. Susah betul nak sebut. It will be apa? Positive 2 t to the power of negative 2. And here it will be 3 plus 2 over t square. And if we equate the denominator, it will be 3t square plus 2 over t square. Okay, this is dx over dt, but we need to find the dt over dx. So kita terbalikkan dia directly lah. Flip it over. So t square over 3t square plus 2. So this is dt over dx. Next, kita cari pula ni dy over dt. So y adalah 2t plus 3t to the power of negative 1. So dy over dt will be 2 minus 3t to the power of negative 2. 2 minus 3 over t square. So dy over dt last sekali dia akan jadi 2t square minus 3 over t square. Okay, now saya gabungkan mereka. Dy over dx will be dy over dt times by dt over dx. So dy over dt adalah 2t square minus 3 over t square times by t square over 3t square plus 2. Potong-potong, kita dapat jawapan 2t square minus 3 over 3t square plus 2. Okay, but this is not the result yang soalan ini suruh kita show. So macam mana daripada this part kita nak jadikan sama seperti in the question? What do you suggest? What should I do? Anyone have the answer in your mind? Saya nak cantikkan dia kejap. Okay. So what should I do to make it the same as here? 2/3 tolak 1/3, 13, 3t square plus 2. Okay. So kita tengok dahulu, this one. Saya bagi hint lah. It is an improper fraction, betul tak? So improper, to make it proper, what are we going to do? So nampak tak? Dekat sini dia ada masukkan chapter lain punya konsep supaya kita dapat ubah dia. Chapter tu tak masuk exam, tapi dia boleh ditanya dalam chapter inilah. So Daniel suggest kita buat tak keluar pula lagi kat sini. Macam mana sini lambat lagi? Sekejap okay. So Daniel said long division. Dalavi pun said long division. So yes, kita akan gunakan long division. Okay, so we are going to use long division. So sementara saya buat ni, kamu pun buat sama-sama. So the long division yang dalam, yang atas tu dekat dalam kan? So 2t square minus 3 divided by 3t square plus 2. Okay. So apa bahagi, what multiply by 3t square will be 2t square. So it will be 2 over 3 lah. So 2 over 3 times by 3t square.
Kita akan potong, tinggallah 2t square. Okay, and then 2 over 3 times by 2 will be positive 4 over 3. Okay, so tolakkan mereka. 2t square minus 2t square will be 0. And then negative 3. Negative 3 minus with 4 over 3. So in my calculator, I get negative 13 over 3. Okay, so this is the result of our long division. So our dy over dx now will be quotient minus dengan remainder over divisor. Okay, tapi kita nak tulis sama seperti this question. Okay, so nampak tak dia factorizekan 1 over 3 dekat luar. So 2 over 3 minus 1 over 3 times by 13 over 3t square plus 2. Okay, so kat sini dapatlah kita shown. Alright, so this will be the results lah. Saya bawa ke sini sikit because I need space for second derivative. Okay, now let's look for the second derivative. Okay, so for second derivative tadi d square y over dx square will be d over dt, differentiate back kita punya first derivative. Alright, so 2 over 3 minus 1 over, saya jadikan dia 13 lah. 13 over 3. 3t square plus 2 tu saya jadikan dia sebagai 3t square plus 2 to the power of negative 1. Okay, so that nanti senang sikit kita nak differentiate dia. And then don't forget we need to multiply by dt over dx. dt over dx is 3 t square over 3t square plus 2. So ini adalah kita punya dt over dx. Okay. Now, okay, let's differentiate. So differentiate 2 over 3 dapat 0. So differentiate this part. So negative 1 bawa pergi depan, it will be positive. So 13 over 3 times by 3t square minus 2 to the power of negative 2. Multiply by, differentiate bahagian dalam. Differentiate 3t square minus 2, kita dapat 6t. Okay, so ni kita differentiate dapat 6t. And then we need to multiply back with t square over 3t square plus 2. Okay, so kalau saya bawa turun this one, kan, it will be 13 over 3t square minus 2 square. Alright, and then yang hitam ni saya gabungkan dengan t square tu terus, it will be 6t cube over 3t square plus 2. Okay, and finally 3, 6 bahagi 3 dapat 2. So 2 darab dengan 13 dapat 26. So 26t cube over 3t square minus 2 to the power of 3. Sebab 2 darabkan dengan 1 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. So dapatlah this one. Alright. So this will be the results of second derivative lah, our final answer. Okay. Okay ke untuk this one? Alright, sebab soalan pun jarang tanya. Bukan jarang, saya tak nampak pula dekat soalan tutorial tu tentang contoh-contoh lain kan untuk second derivative ni. So ini je lah contoh yang saya jumpa untuk second derivative. So okay ke? Boleh ni? So by showing you this
last example, that means kita dah habis terus the concept of differentiation that consists of 3t square plus 2. Oh yes, thank you Hakim. Here, sini plus ke minus? Oh here, this one should be plus, this one should be plus, this one pun should be plus. Okay, thank you Hakim. Mana Hakim betulkan saya tadi? Mana? Kenapa dia tak keluar? Alright. Okay, saya tersilap. So 3t square plus 2. Okay. Alright, so this whole chapter semua orang okay? Differentiation ni topik dia tak adalah susah mana pun sebenarnya. Dia simple je. Cuma bila dia gabung-gabung rules tu, maybe you are getting confused sikit kan. Tapi with a lots of practice, hopefully kamu boleh perform lah dengan chapter 9 ini. Alright, so we have finished chapter 9 actually. So next week kita akan start dengan chapter 10. So hopefully kita boleh habiskan chapter 10 by next week juga, supaya kita ada masa 1 minggu untuk revise. Okay, kita buat revision. Okay, saya tak bagi lagi maths quest untuk this week kan. So nanti petang saya akan uploadkan dekat GC. So petang nanti you can look at the questions and you can try the questions lah. Okay, so jawab, sebab saya minggu ni pun soalan adalah soalan berkaitan dengan differentiation. Okay, so try the questions and then maybe hari esok ataupun hari Ahad, saya pun tak ingat hari esok ataupun hari Ahad, I'm going to give you mock ataupun trial set, okay, ataupun mock paper untuk PSPM lah, okay. So kamu boleh try tengok chapter 1 until chapter 10 tu macam mana. Ini adalah hasil kerjasama daripada semua pensyarah matematik, okay. Kita orang try buat 3 set of questions so that you can practice sebelum kita PSPM later. Semua orang akan PSPM face to face kan? Oh, saya terlupa. Yang dekat college akan PSPM face to face, soalan objektif, okay. So objective questions tu insyaAllah akan ada list of formula juga. Okay, nanti saya cuba tanya dengan KU lah, ada tak dia punya formula tu dah diberi ke belum. And then yang dekat rumah tak silap saya pun kamu akan datang ke college untuk jawab face to face juga. So nanti saya rasa nanti college akan bagi tahu kot bila kamu akan datang. Tunggu KKM bagi green light dulu. KKM dia emosi sikit dengan KML ni. Apa tadi? Lepas tu my suggestion, sebelum kamu jawab soalan mock paper tu, revise all chapter dahulu and then try to set your own time 1 jam 30 minit and do all the questions without looking at the notes. Okay, supaya kamu boleh practice, kamu jawab 30 soalan dalam masa 1 jam 30 minit. Macam dalam exam lah, kita cuba ambil mood exam. Okay, so kalau belum habis revise lagi, jangan jawab soalan mock dulu. Okay, habiskan revise dulu, baru kamu boleh tengok balik soalan tu. Okay, and then untuk PB, siapa-siapa yang nak tahu PB dia, saya akan bagi total terus lah per 60 tu apa. Okay, saya boleh bagi tahu. Ataupun mungkin ada yang dah try kira sendiri, alright. So, let me remind, sekejap saya tulis baris benda ya. Warna merah lah. Ada tak page kosong kat sini? Ish, okay, sekejap Let me write another page. Okay, so your PB sebenarnya 40%. Okay, your individual will be 20%. No, sorry. Individual sebenarnya adalah 15%. Group, Group will be 20% and your discussion will be 5%. Okay, so semua orang tahu kan markah individual kamu adalah 30 and your group assignment is 40, betul tak? So kamu hanya perlu divided by 2 untuk dapatkan the percentage untuk individual and group assignment, and then just combine dengan your group discussion punya mark. Saya rasa semua orang dah dapatkan markah dia, and then that will be the total marks untuk your PB. And how about your UPS? UPS will be 20% directly. So kamu gunakan average lah, cari average dia. So maksudnya total
overkan dengan 16, you times by 20%. That will be your marks untuk UPS. So nanti kamu nak dapatkan 60% tu sama lah PB plus UPS, you are going to get 60%. Okay. So mostly sebenarnya ada semua orang, tak semua orang sebenarnya, tapi majority of you melebihi 50%. Okay. So lulus tu dah ada dalam tangan, cuma kena push up untuk dapatkan A ataupun A lah, saya aim untuk semua orang A. And then tapi ada beberapa yang below 50 tapi still above 45. Okay, so tak salah saja your range will be 45 until tak ada yang dapat 60 tau. Tak salah saya 59 point something. This is your average untuk kelas. So dapat 45 and above tu pun dah okay dah. So just push a bit harder untuk dapatkan at least B plus. Boleh tak? So your target will be B plus until A plus. Tapi A plus tak ada pun, A je. Okay, so this will be your target lah. So semua orang boleh try kira sendiri berdasarkan markah yang saya dah return. I think that's it for today. Okay, ada apa nak tanya saya? Okay, sekejap, saya pandang pula. Saya patah balik. So far ada soalan nak tanya? Okay, ataupun siapa-siapa yang macam malas nak kira, nak tanya madam apa total markah saya, boleh je PM tepi. Okay, so I will give you directly lah your per 60 punya markah untuk PB plus UPS. Alright. Okay, so I think that's it for today. Thank you everyone for your attention. Thank you, bye. So tadi saya akan tengok berdasarkan chat ni, and nanti saya akan release yang group maths quest untuk this week. Nanti kamu buat petang nanti, okay? So petang nanti buat revision untuk this chapter sebelum kita go further untuk chapter 10 next week. Okay, thank you all. Saya leave ya, mana nak stop end stream.